Programmet presenteras av Sydafrikaresor. De är lite av the new kids on the block. Uppkorkat har stannat kvar i Swartland för att träffa den dynamiska duon Andrea och Chris Mullineux, som går i förgrunden för The Swartland Revolution. Den som gör området till ett av de hetaste i vinvärlden just nu. För ett år sedan provade jag deras första årgång av Mullineux Syrah. Ett vin som jag hade svårt att få ihop med min bild av Sydafrika. Och på bara några år har Chris och Andrea lyckats etablera Mullineux som en av Sydafrikas mest spännande och bästa vinproducenter. Och det är trots att de inte äger några egna vingårdar. We've been buying grapes here now for about 8 years. And at the moment we only buy Syrah from them. The Syrah really on these steep slopes of the slate soils works really, really well. So this goes into your already quite famous Syrah? The Mullineux Syrah, yeah. The site is just so fantastic. It's just really steep, very well drained soils. So the vines are not super vigorous. They're really in balance already, and they make quite small clusters, as you can see. Small bunches with very loose, so a lot of sunlight can get in, and the skins tend to be very, very thick of the grapes, so you get a lot of structure and tannin in the wine. So mikroklimatet och le terroir, det unika samspelet mellan jordmån, druvsort och klimat, har en stor inverkan på vingårdar inte bara i Europa. Skillnaden mellan en som ligger bara några minuter från en annan kan vara nästan löjlig. So you can feel the temperature difference from the other side of the mountain. We're on the back side of Kastilberg right now. And right now there's nothing between us and the sea. So even though we're still about 40 kilometers from the sea, you do get the influence from it. So when it's warm inland, it pulls the breeze through here and it obviously hits here before the other side of the mountain. This is one of our first red wines we'll bring in. So even though it's just going through the same amount of raisin right now that the Syrah was on the other side, it ripens faster. So it'll be one of our first reds to come in. And one of our last reds to come in is pretty much just across the valley right here. So still in the same viticultural area, but it doesn't get sunlight on it till about 11 o'clock in the morning. So. Andrea och Chris tror mycket på blenden eller blandningen. Att kunna använda karaktärerna hos olika vingårdar för att få fram en så bra helhet som möjligt. Även om vinet är gjort till exempel på 100% Syrah. Ja, Andrea och Chris, de äger inga egna vingårdar utan de leasar eller köper in druvor. Vi står i en av dessa nu lite längre bort ifrån deras vineri. Det är en ganska hårt ansatt vingård med ger små bär med mycket kraft i. Men de vill inte ha det här superkoncentrerade utan de vill ha en bra blend. Så detta blir en del i blenden för att komma åt just det de vill ha. But what's different here and in Riebeek is also the skins of the grapes tend to be a bit thinner, not as thick as in Riebeek. So the wine is very dense. It's like just mid-palate. Like if you wanted in South Africa to try and make like a 100-point Parker wine, you use this vineyard because it's just like, you know. But it has very little acidity and not a lot of structure. So for us it's a nice component to have. If we feel our Syrah is a bit light sometimes, then we can blend some of this in. But on its own, we don't think it's that interesting because it doesn't have the freshness that we want. It doesn't have the structure that we need. So it's once again, it's a component that we use for blending. So here's a ripe Chenin Blanc grape, which is quite golden, and one that's on its way, which is a little bit more green right now. And a characteristic of Chenin, visually when it's getting ripe, is not just the golden color, but it develops these little freckles on it, and that's how you know that it's getting ripe. It's not disease, it's not bugs. It's letting you know that it's ready to eat. So you can try the difference between the two.
Att skörda ett varmt eller hett klimat har förstås sina sidor, men det finns lösningar på det. Och för att kunna jobba med så fräscha druvor som möjligt så kyler man ner dem under transporten till vinkällaren. We actually drive a refrigerated truck around. You know, it's like a closed container on a truck with refrigeration. And that way, by the time we get to the winery, the grapes are already nice and cool. So you can do then a lot of whole bunch fermentation, whole berry if you want to. Whereas if the grapes come warm and mushy, then they get damaged, and you can have bacterial growth in the cases before you even get to the winery. And when you're making wines with lower sulfur and trying to do it naturally, that's not what you want. Familjen Mullineux är drivande i festen The Swartland Revolution, som beskrivits som Woodstock men utan sexet. Och de har jobbat hårt tillsammans med bland andra Jeben Sadi och Adi Badenhorst för en egen ursprungsmärkning, The Swartland Independent Label. The Swartland Independent Label är för viner gjorda på enskilda druvsorter som har en historisk koppling till Swartland, som Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Tinta Barocca, Chenin Blanc, Palomino, Semillon och Grenache Blanc. Och du får heller inte använda odlad jäst eller andra tillsatser i vinet. Ja, Mullineux har kommit långt på mycket kort tid. Deras Syrah tillhör de bästa i Sydafrika och deras söta marmeladlika stråvin från Chenin Blanc är helt enkelt ljuvligt. Programmet presenteras av Sydafrikaresor.